recording. Recording. Ya, Bapak, Ibu, ini keluarga Mama Kevin. The family of Kevin. Kelvin. Ya, Kevin. Kevin's mother Adalah jemaat kita yang setia. is a faithful church member. Dan dia juga adalah sebagai pelayan kita di gereja. She also have the ministry in our church. As an usher. Ya. Mas suami nggak? Iya, suaminya tidak ada karena lagi bekerja. No husband, because her husband is working. Mungkin dari sini ya? Jauh. Iya, dari sini ya? Iya, dari sini. Orang. Mama Kevin ada nggak yang mau diceritakan sama mereka? Mungkin ada yang mencurhatkan gitu mengenai apa aja gitu, atau ada kesaksian supaya Bapak Ibu boleh bisa mendengar keluhan atau doa, tapi mungkin Bapak Ibu ini bisa kasih solusi. Pokok bahasa. Bapak juga ya, kan kebetulan Bapak Ibu ini kan sedih sakit ya. Sakit apa? Masih aja. Saya bisa dibilang dalam, karena ada jantung, tidak ada nanti dia mencipta bahasa Indonesia, bahasa itu yang transit. Salam Bapak Ibu. Saya mau bercerita sedikit tentang kehidupan saya. I want to tell us a little bit about my life story. Kebetulan memang saya kurang sehat, tapi puji Tuhan saya udah sehat sih. Cuma saya memang ada I sedikit was not masalah. healthy, but thank God now I'm okay. Masalah di bagian lambung sama dan ada There's problem in my heart. lambung itu apa? Lambung itu di stomach, Ya. stomach, right? Iya. No stomach, but berhati mas. Saya juga Dokter. ya Tuhan. Ya. Oh iya. Terus kemarin itu kan saya kan memang ada tiroid bang. Tiroid cuma dia dari lambung dari tiroid jadi kayak ada pembengkakan jantung gitu. There is heart problem with her heart. There's a thyroid in her heart. Iya. Karena hati gerak ke jantung. Ada thyroid, Yeah, heart. thyroid. Tapi puji Tuhan sih sekarang ini udah mulai membaik. Now he is okay. Please pray for me. Saya minta dukungan doa untuk anak saya, For my family. untuk kesehatan saya My dan family. juga untuk pekerjaan suami And also my husband job. dan juga untuk sekolah anak saya. Also my kids school. Ini dia Satu. masa SMP ya, SMP apa? Iya SMP. Middle school. Middle school. Tahun? Tahun ini. Ya tahun ini satu. First grade. First grade. Dia berapa? Iya, tahun Berapa berapa? umurnya? 13. 13. Biar semuanya dicukupkan aja. Tetap bersyukur. May God prepare everything for our family. Terima kasih banyak. Thank you for coming. What is the husband working as? Kerja apa sama? Iya. Oh, driver. Driver. Mobil kah? Tidak motor. Oh, rider. A rider. So rumah sini Rider. is rent or he This house, yeah. Kredit ya. Kredit. monthly payment. Okay. So, It's a own house. yeah, her house. The house. Oh. Money.
Yeah, Bengal. Nama ini Muhammad Kevin. Kevin's mother. Kevin kalau Apa apa nama? nama ibu? Nama asli Dormauli. Dormauli. Mau. Maulin. Dorma. Dormaulin. Dormauli. Uli. Uli. Susah. Susah. Beli D-O-R-M-A. Ibu Roma. Ibu Roma. Dorma. Ibu Roma. Iya. Kelvin is his name. Kevin. Iya. Son Kelvin lah. Anak Kelvin. Iya. So both of them then Yes. The husband attended to Suami ikut gereja nggak? Sering gereja nggak? Pernah 2 kali. Itu pergumulannya. Only 2 times. oh, Iya, because working ya. Itu pergumulan saya. but he accepted the Lord already lah. He's a Sudah terima Yesus nggak itu? Sudah. Maybe not yet. Maybe, yeah. Only 2 times to go to Yeah. church. Yeah. So we need to pray to her husband. I also Christian for 2 years only. Ah, saya juga baru 2 tahun jadi Kristen. Oh. Yeah. Only 2 years. 2 years ago I came to know the Lord. So it has brought to me a lot of peace. Dan saya dapat damai. Oh. So now I'm very happy. Dan saya sekarang sangat happy. Bang, minta doanya bang, suami saya biar bisa itu ke gereja. Zaman Tuhan. I pray for her husband so that God touch him Yeah. and then he want to go to church. Yeah. Yeah. Ya same. Ini orang jahat tak mau. Ya. Orang jahat. God touch him. All of us were sinner, but Yeah. All of us are sinners. Yeah. Yeah. God is always there, but we forget about God. Allah selalu ada. Pray for one thing, one pray for the husband, one pray for the house, then her family, son, Health. Satu juga suami, satu Health. the job, Yeah. husband job, Husband job. husband job and the salvation and the church and the son's study. Yeah. Then ibu ada kerja tak? Enggak. So she's not working. Ibu rumah. Yeah. Jadi saya kasih tahu sedikit Pak, I will tell kehidupan you the book. ya, kehidupan jemaat kita memang sederhana. Our church member is Live very simple. Ya, jadi memang kehidupannya memang dari menengah ke bawah. Lower income. Lower Yeah. income. Dia rumah masih ngontrak setengahnya. renting house. Rented, yeah. Or renting. Renting or Now this one is their house, but they got loan from the bank, so I think they have a They made a bank loan. while her husband is just driver, Grab driver. Only one son. Yeah. So the husband have to take care. pay by everything, Yeah. live by the driver. So breadwinner. Jadi kita perlu doakan supaya mereka tetap setia dan cinta. We need to pray for them so that they will be faithful. Yes. I think for me, when I come in here, yeah, I feel warm because Ibu always smile. Saya merasa sangat ketika saya datang sini, saya merasa sangat hangat karena selalu senyum. Yeah. Dari tadi ditungguin. So I believe the joy of the Lord is dalam sini. Yeah. Karena cita-cita daripada Tuhan ada di sini. Can you say anything to the crowd before we close? Curious. Sure. How she Penasaran no cars.
how she accepted. Dia penasaran, ibu yang penasaran bagaimana ibu bisa terima Yesus. Oh. Christian born I think, because Batak people most often Batak people Christian born. Yeah. Dari lahir. So, Ibu bapak. Iya, iya. so the parents also because they are from this Tribe. tribe, Batak tribe. tribe. From Sumatera of Indonesia. Christian. Mostly all of us Christian. Oh, I see, I see. The Batak tribe is it considered minority? Sorry, kalau yang Christian Batak people Christian. not all, but the Batak divide many kinds. Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak. We are from Batak Toba mostly Christian because missionary from Germany Yeah. comes to Batak, so Oh. preach the gospel. Monson and Lemon and Nomensen. If you ever read the Nomensen one, bring the gospel to Batak, Batak land, especially Batak Toba, Toba, the Batak Toba, the people of Toba, right? So most of us Christian. Yeah. You pray? What after? 18? Everyone take one part. Can you all take whatever that is close up? You okay for the husband? Yeah, okay. I will pray for the husband. Saya akan berdoa untuk suami. Yeah, boleh. Dear Father, thank you for this opportunity. Terima kasih Tuhan untuk berkat memperhatikan sore ini. That we are able to gather here to give Karena kami boleh datang di tempat ini untuk bertemu dan berdoa untuk orang-orang baik di tempat ini. Lord, we want to thank you for whatever you are doing in this place. Lord, please bless the husband healthy. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati kesehatan suaminya apapun yang dilakukan di tempat ini. Lord, because the husband is a sole breadwinner, the only person working here. Karena suaminya adalah satu-satunya yang bekerja di tempat ini mendapat beban yang banyak. Oh Lord, please protect him Tuhan Engkau melindungi suaminya Bapa. and reach him Engkau mencapai dia, menangkap dia so that he can take care of the family very well. supaya suaminya Tuhan boleh memperhatikan dan melindungi keluarganya di tempat ini dengan baik Tuhan. At the same time, Lord, please open up his heart so that he can receive you as soon as Dan kami juga berdoa Tuhan supaya dia menerima Engkau secepat mungkin sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. so that the whole family can enjoy your goodness. Supaya Tuhan semua keluarga di tempat ini boleh menikmati kebaikan Tuhan. So Lord, please bring joy and peace to this family. So Tuhan Engkau memberkati, memberikan kebahagiaan, sukacita dan damai di keluarga di tempat ini Bapa. For this I pray in Jesus' name. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan berdoa untuk kamu. Bapa kami yang di surga, kami di sini berdoa untuk ibu ini. Walaupun sekarang dia berkata bahwa kesehatannya sudah membaik, kami berdoa Bapa supaya Engkau lebih bekerja lagi atas hidupnya dan kesehatannya Tuhan. Engkau berkati kesehatannya Tuhan supaya bisa melindungi dan memperhatikan keluarganya di tempat ini Bapa.
will not come to her. Kami berdoa supaya segala penyakit apapun tidak datang lagi kepada dia Tuhan. So that she can contribute all her everything to the family. Supaya dia bisa berkontribusi bekerja atas semua kepada keluarganya di tempat ini Bapak. And then she can encourage her husband to Dan go supaya to church. boleh dia menyemangati suaminya Tuhan dan juga membawa suaminya ke gerejamu. Give her grace, give her wisdom, so that she can show the husband that the love in Christ is in her. Berikan dia kebijaksanaan, berikan dia anugerahmu Tuhan, hikmat yang daripada Engkau Tuhan, supaya dia boleh membawa suaminya kepada Engkau dan bergereja Tuhan. Pray Lord that whatever she do, she will bring joy in the family. Kami berdoa Tuhan, apapun yang dia lakukan Tuhan, biarlah itu membawa sukacita kepada keluarganya di tempat ini. All this we pray in Jesus Christ's name. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.